Les switches. Les switches. D'accord? Les switches. Très bien. Alors, je vais mettre ici switch. Répéteur, routeur. Attention, je parle bien sûr d'un réseau local, c'est un cybercafé. Cybercafé, on va parler bien sûr de switch. Carte réseau, non? Très bien, la carte réseau. Carte réseau. Câble. D'accord, dans les câbles, c'est pas un problème. Les câbles, oui. Prise murale. Sur le câble, je peux même dire aussi les prises murales, oui. Concentrateur. Concentrateur, alors c'est un switch. Oui, c'est un switch. Concentrateur, oui. Encore. Un modem. Un modem, oui, d'accord. Modem. Modem. Oui. Encore. Et là, je parle bien sûr à l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, votre camarade, on a des câbles, des prises murales. Des câbles. Des câbles, câbles Ethernet. Des câbles Ethernet. Oui, je peux même remplacer les câbles Ethernet par, oui, par quoi? Par les câbles, qui m'ont dit la carte réseau, je parle bien sûr de carte Wi-Fi. Carte ou bien clé Wi-Fi. Carte ou bien clé. Clé Wi-Fi. Oui. S'il vous plaît, c'est quoi prise murale? Alors, une prise murale, c'est comme une prise électrique. OK? Alors, une prise murale, maintenant, dans les sociétés, par exemple, je peux même avoir maintenant des prises, comme des prises murales pour l'électricité. Mais de la prise, elle est équipée bien sûr d'un RG45 femelle. C'est-à-dire que je vais brancher la prise murale, tu vois, le mur golotte. Vous connaissez les golottes? Les cache-câbles. Et dans les sociétés, c'est qu'on a des cache-câbles, le mur, OK? Tu convoques des prises. Les prises, ils vont contenir des câbles torsadés. À l'intérieur, tu as des câbles qui seront liés avec des panneaux de brassage. Là, je vais, pour maintenant monter mon ordinateur, c'est très simple. Tout ce qu'il me faut, c'est la connexion de la carte réseau d'IELI, c'est brancher avec la prise murale. OK? Comme ça, je vais envoyer maintenant une liaison directe avec le panneau de brassage. Pour le panneau de brassage, on a directement le hub, le routeur, etc. Pour la consommation d'Internet. C'est fait, Zian? Oui, bien. Très bien. Donc, on va continuer. C'est واحد الكيستيون. Oui, monsieur. دابا باغ اكزومبل الا كنتي باغي ديرها في الدار. Oui, monsieur. كنتي باغي تانستالي لي بريز مورال وباغي ديرهم ديريكت مع الروتور. Ah non, بس لا خدمتي مع الروتور، انا غتكون سامبلومون لا كونيكسيون انترنت. ما يكونش ان ريزو علاش؟ لا بالنسبه دير كابل دروا. دي كابل دروا وي، تدخل بكابل دروا، حنا مثلا ان روتور وي. داكور باش نكونوا قراب من لوبيراسيون. سيبوزون جو في شوازي بحال مثلا عندي الروتور، اوكي؟ هذا الروتور هادي. انتم عندكم بليزيور مارك، كاين عندو تومسون، كاين على حساب لا مارك اللي عندكم، اوكي؟ إذا هنا لاحظتوا عندي ديجا واحد لابريز اللي عندي هنا، هذه خاصة ب ار جي 11 بحال الكابل التليفون في الدي اس تتبرونشي هنا، اوكي؟ وهنا عندي 4 ديال ليزيترنت، ايثرنت 1 ايثرنت 2 3 4. إلا درت مثلا ان بريز ميرال غيمشي ديريكتومون فيغ لا شامبر نيميرو 1. إذا لا بيرسون اللي غيبرونشي مع الاورديناتور ديالو غيكونسومي الانترنت سون بروبليم، اوكي؟ مي لا كونيكسيون افيك سي با سون فيل، سي افيك فيل. تبقاش خدامين بالوايرلس، خدامين بالكابل. لا ميم شوز لا دوزيام شامبر تقدر ديرها، troisième et quatrième. تقدر مثلا تستعمل واحد دي ليزون افيك دي بريز ميرال وتبرونشيهم ديريكتومون سون كونتاكت، اوكي؟ هذه لو كان مثلا عندك ما كاينش عندك دي زوبستاكل. اذا كان عندنا دي زوبستاكل انا سي بريفيرابل، جو فو كونسي سي بريفيرابل ترافاي افيك لو بلان داكسي. هذا البلان داكسي نقدر مثلا عندي ان غران اوبستاكل تندير اون ليزون من الروتور ديالي. غندير لكم واحد لا ديمونستراسيون. ها هي ديجا عندنا الروتور الاول هو هذا، هو يتبان لكم مزيان. وي سي كلير واضح. وي
Très bien. هو الروتر. سي بون مزيان. هو الروتر اوكي. وعندنا البوان داكسي. اذا الروتر عندي في البروميير ايتاج. الايتاج الاولى اوكي. إذا مثلا j'ai le droit bien sûr de faire une configuration où je peux même faire une liaison câble بينه وبين البوان داكسي. اوكي. سيبوز مثلا عندي واحد لا ديستانس في عندنا دي كونترانت اذا جو بو ميم فوا مثلا واحد ان كابل نبروشي ديراكسيون مع الانترنت هنا اي بار لا سويت هاد الكابل يقدر يكون في بليزيور متر غير خصنا نصاوبو ما يفوتش 900 متر اوكي اذا بو با ديباسي لي 100 متر اي لا دوزيام تنبرونشي ديراكسيون مع البوان داكسي ديالي اوكي لو بوان داكسي d'accès. Comme ça, je vais réussir à avoir maintenant une liaison câblée. Et je peux même déployer tout ça dans le wireless, le Wi-Fi. Ou je peux même faire une autre connexion. C'est déjà les Ethernet. Les Ethernet, je peux même faire une petite connexion, une autre connexion avec les différentes chambres. À la chambre de la chambre de terre, etc. Ça, les chambres de l'industrie. Je pense que c'est une bonne question. C'est bon? Tout ce qu'il vous faut, c'est les équipements. Les équipements réseautiques. D'abord, ce qu'on appelle des équipements réseautiques. Bien. Alors, on va. Oui. Alors, des questions. Je viens de chez oui. Des questions? Non, ça marche bien. Très bien. Et donc, naturellement, j'ai dit oui. نرجع مثلا لا كيستيون اللي عطيتكم في الاول قلنا دون زا ريزو لوكال كاين عندنا واحد المجموعه ديال لي زيكيبمون قلنا اول حاجه تكون عندنا وي جي بارلي بيان سور دي كونسونطراتور اللي نحاولوا نهضروا بار كاتيجوري لي كون كاتيجوري سي لي كونسونطراتور شنو هما لي كونسونطراتور الوغ كونسونطراتور فيهم سي دي سويتش الوغ يكونوا فيهم لي سويتش ولي هاب نهضر مثلا دي سويتش ولا هاب وي سويتش لي هاب فوالا سويتش هاب من بعد غنشوف واحد الشيما على حسب مثلا بارفو تكون عندكم مثلا باتيمون وهذا الباتيمون كاين لا بلي بارتي ديالو تكون عندنا لا كونيكسيون انترنت تقدر تكون عندي غير ان سامبل روتور نقدر نخرج مثلا بليزيور كونيكسيون كاين اذا سويتش اي هاب سون دي كونسونطراتور اذا دوزيام ايكيبمون تكون عندنا في ان ريزو لوكال شنو هي جو بار بيان سور دي ايكيبمون كومبوزونت ريزوتيك Vous avez parlé bien sûr des prises. Des prises, oui. C'est les prises murales. Les prises murales. Alors, je peux même remplacer une prise murale par quoi? Par des points d'accès. Point d'accès, oui. Points d'accès. Oui, quoi encore? Le troisième modèle. Le câble et Ethernet. Les câbles, d'accord? Les câbles Ethernet. Oui. C'est une question à faire. Oui, vas-y. واش باغ اكزومبل دابا كنشوفوا كاين اللي كيستعمل الكات بير وكاين اللي كيستعمل الويب بير واش كتكون نفس الفيتاس ديال الكونيكسيون لا قلتي ما تكونش كتقول حنايا دو بير دو بير وكات بير دو بير وكات بير داكور مادام تنهضروا بصح حنا فوتر كاميرا il a posé une bonne question اذا concernant les câbles Ethernet les câbles Ethernet مثلا ناخذ مثلا ان كابل Ethernet كيفاش تكون عنده لا ستركتور ديالو هنا جو في ريديسيني رسم لكم واحد لو ان كابل هذا لو كابل الداخل ديالو تيكون عندنا بليزيور كولور اوكي اذا كان عندنا باردون جو في شونجي لا كولوراسيون احسن ندير مثلا هذوك sur la couverture ديالو en noir اوكي le noir. C'est un exemple de câble. C'est un câble Internet. C'est un câble tibétain, ok? Il a خديت هذا الكابل اللي فكيت من الداخل غنسيب كومبيان دو غنسيب اما 4 ديال لي فيل ولا غنسيب 8 ديال لي فيل اوكي اذا تقولوا حنا 4 ديال لي فيل 4 فيل الوغ لي كولور دو باز نحتاجو بيان لي هنا جو بار بيان سور دي نيميرو كاين عندنا لي نيميرو اللي خديت 8 كاين
كاين عندنا دو 1 جيسكا 8. اذا لو بروميي نيميرو تنبداو بلو مارون بلون، تيتبعوا لو فير بلون، بلو blanc, orange blanc. C'est la structure initiale. Ok. Alors je vais effacer, alors je vais effacer la partie. Et donc je dis pour les colorations. Il y a le marron. Maintenant M. Marron blanc. Ok. Tu vas vert. Vert blanc. Orange. Orange blanc. Orange blanc. Bleu. Blanc. Bleu blanc. Il y a مثلا لو كان نصيب بحال الشكل حسبنا مثلا نبدا فيه عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي تقريبا هذا هو اللي شنو نخدموا maintenant alors l'utilisation d'un câble un câble Ethernet un câble droit câble droit نفرض مثلا هذا سي نيميرو 1 اذا في المونتاج الاولى في لا بروميير بريز هاد لا بريز الاولى شكون عندي دابا نحاول نقرب لكم راه ما يبانش لكم مزيان لان اختصاص هاد لا بريز c'est pas je vais comme les colorations tu vois au moins les quelques couleurs ouais tu vois شويه non les colorations نحاول inverser اذا les colorations خديتو مثلا هنا votre camarade il a posé la question هاد دو كاب تقدر فيه غير 4 لاحظت خدم 4 باللي فيه ما خدامش ب8 اذا pour l'Ethernet alors تناخذوا هنا سيبوز كل numéro 1 numéro 2 اذا pour la première position la première position, c'est ce qu'on a toujours le marron. Il y a un واحد. Ok? Je te le marron, le marron blanc. Marron blanc, il y a un juge. Par la suite, le marron blanc, le vert, petite barre, le bleu blanc, petite barre, numéro 5, le bleu. Numéro 6, c'est le vert blanc. Tu as l'orange, il y a numéro 7. Et l'orange blanc. Orange blanc. Très bien. Il y a la première extrémité, ce qu'on a 1, 2, 3 jusqu'à 8. Ok? Cette manière. La même chose pour la deuxième, je peux même avoir même. Je peux même avoir maintenant l'interface de 1 jusqu'à 8. Et là, je travaille avec 4 paires. Je n'ai 4 paires. 4 fois 2, il y a 8. Alors, je n'ai les fils, la plupart du temps, je vais avec 2 paires. Les fils. Je vais le 1, je vais le 2, je vais le 3, je vais le 6. Je vais le marron blanc. وتنخدم بالفير وتنخدم بالفير بلون. اذا بالنسبه ل 4 و 5 و 7 و 8 نقدر نحيدهم هذا سي با بروبليم نحيدهم سون ديفيكولتي نقدر مثلا نخدم لا كونيكسيون سون كونتراكت. تعرف حنا في اي كارت ريزو في لا كارت ريزو الا تنشوفوها سورتو لا كارت ريزو عندكم في لي ماشين ديالكم سيرتو في لي زورديناتور بيرو بيان لي زورديناتور بورتابل الا حسيتو مثلا هنا لداخل سي جو كونت دونك هنا si on compte, vous trouvez combien de broches? Il y a 8 ديال لي بروش. اوكي ولكن حنا في ليزاج ديالها نقدر مثلا نستعمل غير 4. نستعمل مثلا الاولى لا بروميير لا دوزيام troisième et la sixième. الخرين سي با لا بين واخا نستعمل سي با ان بروبليم. اوكي وهنا بيتيتر في واحد لو كور كنت شرحت لكم كاين ميم دي سوسيتي تيقدروا ياخذوا هذا لوكاب تيخرجوا منه مثلا دو ليزون. La première liaison fait à 4, c'est-à-dire 4 fils. Ou la deuxième liaison, c'est fait à 4 fils. C'est-à-dire un même fil, on se rejoint deux connexions. Et dans le bas des fils là, le bas des fils là. Et donc, c'est un côté économique. On va faire le côté de câblage. Je vais consommer maintenant 100 mètres. On va 50 mètres. Et donc, هذيك الكولوراسيون واش كتبقى غير كولوراسيون ماشي زعما كل خيط لا دي زانديكاتور كي ساهل نفس الخيط الا شتي قطعتيهم وحدتهم راه
كويفر اوكي تبقى دابا غير خاصك تحترم لوردر لا بوزيسيون ما عندناش ماشي واحد كبير واحد صغير سيدونتيك غير نتوما واخا سيبوز ما نخدمش انا بهذا المارون انا نخدم مثلا دوطخ كولور بحال مثلا هذا سيبوز مثلا البلو بلون خدمت به نقدروا نديروا في لا بوزيسيون المارون اوكي لو بلو نقدر نخدموا مثلا في لا بوزيسيون ديال لو مارون بلون انسي دي سويت غير هنا نورمالمون لا بروميير اكستريميتي لي ميم كولور اللي عندي في لا بروميير اكستريميتي خص يكون عندنا في لا دوزيام اكستريميتي سي بون باس Oui. Autre question? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Très bien. Donc, on a les câbles, oui. Le quatrième, c'est la carte réseau. Il y a la carte réseau. On a une carte réseau, ok? Carte réseau. Oui. Il y a une carte réseau. إذا إمتى نستعملوا كارت ريزو؟ لكن عندنا مثلا دي فيل أو بيان تستعمل مثلا سي كارت واي في. Carte Wi-Fi. كارت واي في أو بيان تستعمل حتى كلي واي في. Wi-Fi. كلي واي في. وانكور. إذا توجور هنا جو بار بيان سور حنا في الريزو لوكال، à l'intérieur d'un réseau local، أوكي؟ الموديل. إذا الموديل لا الموديل لا بوزيسيون ديال فين غتكون بين لو موند اكستيريور و لو موند انتيريور اوكي حنا لداخل نقدر مثلا نجبدو ميم المدخل انتيريور ولكن هو الدور ديالو هو تيجمع بين الاكستيريور وبين الانتيريور ان موديل شنو المشكل سي كون ان موديل سي لابريفياسيون دو موديلاتور démodulateur. Un modulateur et un démodulateur. Modulateur, quand on voit ici maintenant l'information numérique vers électrique, démodulateur électrique vers le numérique. À l'intérieur d'un ordinateur, l'information elle est numérique. Quand on trouve maintenant les fils téléphoniques, c'est électrique. Tu vas تدخل مثلا une deuxième fois vers l'ordinateur, خاصنا un moyen باش نكونفيرتيوها من tout ce qui est électrique vers tout ce qui est numérique. Encore. Oui. C'est une question. Oui, monsieur. دابا في الكونيكسيون فيليال مثلا ديال الاي دي اس ال يعني الروتر هو اللي كيسيرفي لي زادريس اي بي يعني كيخدم بدا سي بي عند بحال هذاك السيرفيس اللي انتغري فيه الداخل ولكن وبالنسبه باغ اكزومبل ال 4 جي و 3 جي شكون كيسيرفي لي زادريس اي بي جو بونس بالنسبه كونسيرن 4 جي هنا بحال تستخدم تقول حنا بار فوا ماشي بار فوا موديم او بيان بار فوا روتور اوكي كاين عندنا ان اوتر سيرفيس كي بروفيان ديكستيريور تقول حنا واحد السيستيم ou bien comme des satellites entre parenthèses qui vont bien sûr vont établir une connexion vers mon téléphone 3G ولكن التليفون ديالي هو اللي تيقدر يبارطاجي لا كونيكسيون بحال مثلا شي حد يقدر يخليك بارطاجي معايا لا كونيكسيون مي غير ياخذ لا كونيكسيون تياخذها من التليفون ديالك دونك التليفون تيعود هو لو سيرفور بيان سور دي زادريس ou bien دي كونيكسيون سي بون فهمت هذا لا طفيتي مثلا سيبوزون عندي واحد التليفون فيه لا كونيكسيون انترنت وبارطاجيت مع لي كوليك ديالي مع لي مون دو فامي لا طفيت التليفون ديالي واش يقدروا يبقى عندهم لا كونيكسيون ما تبقاش عندهم تسمى هنا سامبلومون اون باسريل غير واحد لا باسريل هذيك اوكي لا سي با ان فري مثلا نقولوا حنا ان فيروتور يعطيو مثلا واحد السويتش يعطيهم دي زادريس اي بي ولكن تبقى تو سامبلومون غير واحد لا باسريل لاكسي بور لو سيرفور باش نكونسومي واحد الانترنت دونك هذه غير واحد بتيت كلاريفيكاسيون كونسيرنون ليزاج ديال لي زاباراي تيليفونيك الا حنا بور ايزاج بروفيسيونيل ما نستخدموش دي سون بيان سور دي بتيت شوز نستخدمهم مثلا ا دوميسيل اوكي ولكن بور لي غراند سوسيتي تكون عندنا ديجا دي سويتش دي روتور هما كي فون بيان سور نو دوني هاد لي كونيكسيون نقولوا ان روتور سون فيل بحال مثلا الروتور اللي عندي سون فيل هنا تعطيني تو سامبلومون غير واحد لا باسريل تمشي هنا تاخذ ديك 192 168 واحد اوكي ومنها جو بو ميم ايطابليغ ليزون افيك لو موند اكستيريور دابا حنا غير تنخدموا في لو موند انتيريور يلاه خدامين حنا ما فتناش ما خرجناش فيغ لي سيرفيس مازال نشوفوا مثلا السيرفيس معروف تيليكوم اشنو عندهم اوكي مي غوصل هذا الميساج مثلا جو ديبلوي مثلا ان ادريس اوفير مثلا بار الفورنيسور داكسي اللي هو معروف تيليكوم تناخذ ديك لادريس اي بي وبها تنتكونيكتا افيك لي روتور ديال معروف تيليكوم
لا ميم شوز لي روتو مارون تيليكوم بطبيعه الحال كاين عندنا واحد سكون ابل لي فيلتري هاد لي زانفورماسيون فيلتري بيان سور هاد لي روكيت نقدر مثلا لاحظت مثلا مؤخرا كاين دي سيرفيس دو تيليكومونيكاسيون عطاونا الحق باش نتكونيكتاو مع دي سيت غراتويتمون الوغ شكون عطانا هاد الفو فير سي لو فورنيسور داكسي اذا الفورنيسور داكسي عنده ان سيرفر اللي تيتحكم لنا في لا كونيكسيون سي كوم دي روبيني عندنا دي روبيني اللي نقدر مثلا تنخلص مثلا ويفي شهريا فتحل لي كاع لي روبيني ويفي مثلا واتساب اوكي سيبوز مثلا بغيت الكونيكسيون غير ديال الواتساب بغا يسد عليا الروبيني ديال اليوتيوب اوكي غيخليها غير روبيني وحده محلوله سيبوز مثلا جا ان نود قال لك قطع لي الكونيكسيون يسدوا كاع لي روبيني ربما واحد لا comparaison pour mieux comprendre la notion bien sûr de passerelle, la notion d'adresse IP publique. هذيك l'adresse publique هي تنخلصوا عليها حنايا pour chaque mois. OK? Des questions? C'est bon ça. Alors oui, en plus de modem, تقولوا modem. Alors سيكون الله يخليكم ما يكونش عندكم مخلط، تنقولوا مثلا هذا سي في الاول كان عندنا دي بتيت موديل، هذا à l'intérieur عندنا ce qu'on appelle la possibilité de faire un modulateur. في نفس الوقت c'est un routeur wifi. الداخل ديالو تعطينا لا بوسيبيليتي دو تابليكي لو موديل موديلاتور دي موديلاتور اللي ديجا عندنا اون ليزون تيليفونيك ها هو الموديل بليس هاد السيرفيس اللي تزاد هما لي ويفي باش يعطيني لا كونيكسيون ا دوميسيل. من قبل ما كانش عندنا دي ويفي، ما كانش عندنا دي زونتين، كان عندنا ميم كان عندنا بريز اس جي 11 بور لا لين تيليفونيك وكانت عندنا اون سول بريز باش تقدر نتكونيكتا افيك ان اورديناتور ولا نقدر ناخذ هاد لا بريز وتنكونيكتيها معاه ديريكتومون افيك لاحظتوا هنا ديجا عندنا في ليزاج ديال مسيو وي عرفتي عندي واحد البروبليم في الكونيكسيون. ممكن تعاود ديك لانفو ما تقطع ممكن تعاود داكشي اللي قلتي ما تقطعت لي الكونيكسيون. Alors, peut-être là, c'est une question posée par votre camarade. La question, c'est Zakaria, oui. Monsieur Zakaria, regarde la question. Oui, monsieur Zakaria. الكيستيون الاخرى La question الاخرى واش باش يعرف monsieur باش يعرف ديال لا ديفيرونس اونتر الكونيكسيون بلا دي اس ال و ب 3 جي زعما شنو كيسيرفي لي زادريس اي بي وداكشي كيف سيرفير لي زادريس اي بي الا كنا خدامين مثلا بحال هاد لوكا نعطي مثلا اكزومبل اللي عندنا نحاول نكملوا ليكسبليكاسيون ديالنا في نفس الوقت ندخلوا مسيو امين معنا اوكي. في الدار مثلا عندي ان روتور ويفي هو هذا وعندي ان سويتش. إذا هنا جو في كابلي تندوز البروميي كابل تيبان لكم مزيان ياك وجوار واضح مزيان بحال هاد الكود اللي فيه باش مابقاش درت لكم صح. إذا سي ان بتي اتوليي كوم سا نقدروا نخدموا انصومبل. إذا ديجا عندكم راه عارفين نتوما راه سي كوا سي عندنا سي روتور سون فيل اوكي ويفي. إذا هنا تكون عندنا لا لين تيليفونيك تكون وي لا دي اس ال مكتوبه ا دي اس ال وهنا جو في كابل تناخذ الانترنت نيميرو 1 نقدر نبرونشي ديريكتومون مع ان سويتش اوكي. الا خدمت هاد لوكا جيت هنا عطيت مثلا ان سويتش هنا من حقي باش نكون لي مثلا بليزيور ماشين. انا مثلا هنا نبرونشي هذه وندوز لورديناتور نيميرو 1 لا دوزيام لورديناتور نيميرو 2 ainsi de suite. Question Monsieur Zakaria, شكون اللي تعطينا لي زادريس اي بي maintenant? وي الروتور هو اللي كيفورني لي زادريس اي بي. الروتور غير يباسري دابا عندك السويتش هنا كان السويتش راه هذا السويتش هو اللي تعطيني بيان سي بور انستون ماشي سي با فورنيسور لا كونيكسيون ولكن بور ليزاج بيان سور لوكال. اذا هذا السويتش نقدر نتحكم في لي زادريس اي بي تيبقى هو اللي تيبارطاجي لي زادريس اي بي. هذا هو الفرق. اللي حيت مثلا هذه واستعملت مثلا ان سويتش بيتو ان هوب. اذا هذا الهوب شنو الدور ديالو؟ غير بارطاجي لا كونيكسيون داكشي اللي يجي عندي من السويت من الروتور تيمشي تيوصلوا لي زوطر. اذا لادريس اي بي تكون عندنا هنا بحال جو سوي كونيكتي افيك لو 192.168.1.1 qui est la connexion internet. ما تبقى راه سي لي زادريس يسرون انفوي دي فاسون اوتوماتيك. هذا هو الاختلاف اللي قلنا في الاول entre un switch et un hub. هذا لي بروغرامابل هذا سي با بروغرامابل. ولكن الا خدمت مثلا سيبوزون مثلا خدمت غير لو ويفي روتور ويفي. اذا الروتور ويفي الداخل ديالو كان عنده دي سيرفيس il permet bien sûr de donner des adresses IP
سيتادير اي واحد يتكونيكت مع الواي فاي ديالي تعطي مثلا لو نون كوريكت وتعطي المود دو باس بطبيعه الحال هو تيعطيه لو لا بوسيبيتي بيان سور دو تياخذ منه ادريس ماك ديالو وتعطيه اون ادريس اي بي تيبو مثلا في لي زابليكاسيون ديال لي روتور واي فاي تتصيبوا اون ليست الناس اللي مكونيكتين معاكم في سيرتو مثلا في الحي تتصيب مثلا كونيكسيون داتا تقال ترجع تدخل لابليكاسيون ديال الروتور ديال تنصيب مثلا بليزيور بيرسون كي سون كونيكتي وكل واحد عنده اون ادريس اي بي شنو الحل؟ سيبوز مثلا دي بيرسون دخلوا لي دو فاسون انكوريكت سون اوتوريزاسيون كيفاش نريغلي هذا البروبليم؟ وي كومون ريغلي البروبليم؟ تقدر تعاود لا كيسيون؟ Alors, supposons maintenant, à domicile, dans votre maison, vous avez un Wi-Fi, routeur Wi-Fi, ok? إذا درت واحد لو دو جور لاحظتي بالنسبة للكونيكسيون عاد ثقيلة بزاف. ملي رجعتي لابليكاسيون باش ندخل لابليكاسيون ساهل تكتب 192.168.1 تعطي اللوج ديال المود باس وتعطي لابليكاسيون ديال حسب الروتور اللي عندك واش 3 كوم ولا مثلا تومسون. إذا في لابليكاسيون في لا ليست بيان سور Wi-Fi ستي مثلا واحد une vingtaine de personnes qui sont connectées. إذا كومون كونترولي لا سيتياسيون؟ اول حاجه خاصك شونجي المود باس، خاص ندير شي مود باس يكون رونفورسي ودير الفلتراج ودير ومن الاحسن ديرو ماسكي. هذه لا بروميير سوليسيون. داكور وي وي. Alors est-ce qu'il y a d'autres solutions? Une minute. كاين حتى واحد لوبسيون ديال كدير لي ليميت ديال باغ اكزومبل كدير من Oui, monsieur. كدير لادريس اي بي دو ديبي وكدير لادريس اي بي دو فان. باغ اكزومبل كتحدد غير في واحد 5 ادريس اي بي، يعني غير 5 باغ اكزومبل هما اللي يقدروا اكسيديو لديك الراديو. اذا حنا في لو دومين دو ريزو تكشن نسميوها سي في لادمينستراسيون في السيرفر نسميوها تعطي واحد البورتري بيان سور فيها تيبدا من واحد البوان تيوصل لواحد لو بوان كوم دي اس بي. اذا تقول هنا ان اكسيبسيون يبدا من واحد النقطه وتيكمل في واحد النقطه مثلا 5 بيرسون كي فون كونسومي لا كونيكسيون انترنت. هنا سي فيلتري حنا تنفيلتري بيان سور لي زادريس اي بي ماشي اي واحد يقدر يدخل مثلا يكونسومي لا لو سيرفيس انترنت. خص تكون عندنا لوتوريزاسيون عاد نقدر نعطي الحق باش يتكونيكتا لو سيرفيس. ولكن كونسيرن لي زونسيان روتور ما فهمتش هاد لا تكنولوجي. كاين سيرتان روتور اشاك فوا كي اي نوفوتي بيان سور دو تكنولوجي دو روتور وي في هنا تيتزادوا دي سيرفيس وكنا تيتزادوا لي سيرفيس كما ديك لي بيرسون كي عندنا دي هاكرز اللي تيقلبوا على سوليسيون كومون كاسي المود باس كومون مثلا فرونشي هاد لي ميغ دو فلو بيان سور بور كونسومي لو consommer sur la connexion internet gratuitement. Oui, autre question? Oui, autre question? Le journaliste est c'est... Oui. Et donc, on a le modèle, oui. هذا concernant les équipements internes, ok? Alors, il a vers l'extérieur. Je peux même avoir, oui, par exemple, un réseau, les équipements, les composants et équipements réseautiques. Donc, pour communiquer avec le monde extérieur, je vais une société. Je vais effacer la partie. Je vais mettre l'espace. Très bien. Alors, supposons que nous une société. Il faut faire في كازابلانكا. في كازا وعندنا مثلا في الرباط غابه. بطبيعه الحال لا كونيكسيون شكون اللي يجمع بيناتهم هو سي الانترنت لو نياج انترنت لو نياج انترنت. اذا اون بليس بيان سور دي زيكيبمون اللي عندنا على الانتيريور دي سوسيتي كاين عندنا دي زيكيبمون تيكونوا في الاكستيريور. Alors, هنا باش نكومونيكي سيبوز مثلا هنا جو فو بغيت ندير واحد لا ليزون بين لا سوسيتي ديالي بين السيرفيس وبين لا فيل كازابلانكا اي غابه. ولكن دو تيل سورت حنا ندوز واحد لو كانال ان كانال غيمشي تيمشي ليا من الدار حتى الرباط. بغيت حتى واحد يعرف لي المعلومات. جو فو بروتيجي دي زانفورماسيون. كومون فير؟
هاد لي سوسيتي خاصهم يشريو شي ادريس اي بي فيكس. إذا l'adresse IP fixe, oui. C'est la première des choses, d'accord. ضروري هاد لي شوز. جو بو با مثلا ما كانش عندي ادريس اي بي فيكس جو بو با رياليزي لو ترافاي على ادريس اي بي فيكس. ولكن هنا بور باش نكري هاد لو كانال تيبان لك بحال شكون واحد لو كانال كريتو هذا الشيء. هاد لو كانال الدور ديالو هو سي بروتيجي حتى واحد ما يقدر ياكسيدي. تندوزو من وسط ديال الانترنت. اوكي هذا راه كله سي نياج انترنت. ولكن بحال هنا جي ريزيرفي واحد لوطوروت بحال شي طريق de l'adresse IP. Deuxième chose. Oui. Monsieur passerelle. إذا لا باسريل نورمالمون هي تري بيان لأن لا باسريل هي اللي غتجمع بين داك لو موند اكستيريور لو موند انتيريور. داكور. Vas-y. Pas encore. Vous avez le temps de réfléchir, ok? Là, je parle bien sûr de les routeurs, ok? هذا l'exemple اللي وريتكم اليوم هذا الروتور اللي السيسكو اللي شرحنا اليوم. هذا الروتور عنده bien sûr la possibilité d'établir une connexion بين la première société اللي عندنا الفرع الاول اللي عندنا في الدار البيضاء والثانيه في الرباط، اوكي؟ هنا تيكون عندنا ان روتور وهنا عندنا ان روتور باغ اكزومبل روتور في بي ان تسمى روتور في بي ان. دابا هنا صار نيسيسيتي اون كونفيغوراسيون في بي ان تسمى روتور في بي ان بحال ليكزومبل اللي عطيتكم اللي عندي اليوم. هذا الروتور سي في بي ان جو بونس 1200 ou bien 2500. تكون عندنا مثلا في بي ان 2500 كاين عندنا في كازا و في بي ان 2500 تكون عندنا في الرباط، اوكي؟ وهنا بهذه الطريقه تنكونفيغيري هذا الروتور الاول والثاني تنكري واحد الكانال. هذا الكانال شنو الدور ديالو؟ انا جو شونجي باغ اكزومبل ناخذ مثلا لا كولوراسيون. هنا جو ميتر كوم كوا راه سي انتردي بيان سور دي اكسيدي هاد لوطوروت. هادي تبقى عندنا لوطوروت يعني روتور عادي ما يقدرش يخدم هاد الفونكسيوناليتي. لا جو بونس با نو. ما تقدرش مثلا بالنسبه للروتور ديالك راه غير تخرج حتى المعلومات من سميتو صافي اي واحد يقدر ياخذهم. ربما شرحت لكم بزاف نتعمقوا في لا سيكوريتي. سيبوز مثلا انت خدام الويفي خدام الروتور ويفي يلا هضرنا عليه غير دابا اكتيرمون كاين دي بيرسون تيقدر يسرق لك لاكلي ويفي، اوكي؟ وتيقدر يتكونيكتا معاك غراتيسمون، اوكي؟ لحد الان بحال هو فا فرونشي هاد لي ميور وتيدخل تياخذ لك لاكسي للانترنت. ما بالك الا رسلتي انت ان ميساج رسلتي واحد الميساج ما سي سون بروتيكسيون. اذا هنا نقدر نستعمل سكون ابيل لا نوسيون دو نت كاتين. نقدر نسرق لك هاد المعلومات ندخلهم عندي لورديناتور، اوكي؟ Alors, par contre, تنانستالي مثلا ان روتور في بي ان 2500 بحال تندير واحد الجدار بحال واحد التويو تندير واحد التويو تيمشي من لاباغاي ديالك من الانتيريور دو فوتر سوسيتي يفا فرونشير الانترنت بيبليك وتيمشيو مثلا لا دوزيام سوسيتي اللي كاينه في الرباط. اذا اي واحد ما تيبقاش عنده الحق باش يدخل على شي ياخذ لك هذه المعلومات. مازال كونسيرنو لاكسي كلي ويفي راه سي بوسيبل ولكن ما تنستعملوا هذه التكنولوجي c'est-à-dire c'est une protection totale بحال مثلا لوطوروت. اذا اي واحد بغى يدخل عندك خصو يكون ديجا تابع لا سوسيتي، اوكي؟ ما يقدرش مثلا يدخل من هنا خصو يمشي اما يدخل مثلا هذا السيرفيس لا سوسيتي اللي كاينه في كازا ولا يدخل من لا سوسيتي اللي كاينه في الرباط. سي كلير؟ وي اوتر كيستيون. قلنا هنا وصلنا لي روتور. alors est-ce qu'il y a d'autres équipements ajoutés؟ دابا نهضروا مثلا فين غندير هاد لو بون باغ اكزومبل. هضرنا على لو بون هضرنا على الريبيتور اللي فين خص يكونوا نورمالمون. غيكونوا في الانتيريور ديال اما سي ولا ار. تكون في الانتيريور صديق بحال مثلا عندنا واحد الباتيمون في هاد الحاله غنانتيغرينا وي الانتيريور باغ اكزومبل لا سوسيتي اللي عندنا مثلا في كازا. اذا جو في سي سو ديفونسي ان بو نفس هادشي la brosse.
اذا سيبوز مثلا ناخذوا لا سوسيتي اللي كاينه في طابله في كازابلانكا. اوكي اذا هنا كازابلانكا مثلا تكون عندنا مثلا دي باتيمون مثلا بليزيور ايطاج. اوكي هذا مثلا يكون عندنا نقدروا مثلا نقول كازابلانكا هذا ما تيعنيش غير ان سول سوسيتي، هذا مثلا سوسيتي وعندها واحد المجموعه ديال لي فروع اللي عندنا في نفس لا فيل. اوكي وبيع واحد الشونتي شركه شاده مثلا بليزيور عندها واحد لاسباس. اذا مثلا عندنا دي سيرفيس بحال مثلا واحد لوبيتال. اوكي الوغ باش نوصل مثلا لا كونيكسيون جو با مثلا نعطي مثلا كونيكسيون بوحدو ولا كونيكسيون بوحدو. اذا تكون عندنا لا كونيكسيون برينسيبال لا كونيكسيون انترنت جايه من الاكستيريور راهي جايه من هنا سيرفيس ماروك تيليكوم. ولكن كيفاش غنوصلها؟ مثلا عندنا بليزيور متر. اذا المتراج مثلا عندنا مثلا واحد 300 متر ولا 400 متر كوم واش دو فير هنا جو في ايطابليغ وي تنحاول ناخذ مثلا واحد الكابلاج. هذا الكابلاج باش نوصلوا مثلا من هذا البوان حتى لهذا البوان. ميم هاد لوكا راه كاين عندنا حتى في بحال مثلا انا سي لا بالدوبليكا كاين المحكمات تيخدموا بهذه الطريقه. اوكي تصل مثلا خدام بالكابل جادو من واحد السيرفيس دوزيام سيرفيس، ولكن لا ديباسيت مثلا واحد 100 متر راه ما عنديش الحق باش نقدر نحصل على كونيكسيون. هنا تنحاول مثلا قبل ما نوصل 100 متر مثلا 80 90 متر تنحاول انتيغري واحد لو ريبيتور pour régénérer le signal. Là, des câbles, je parle bien sûr de câbles. Le premier répéteur, deuxième répéteur, ok, troisième répéteur. Où j'ai le droit bien sûr de mettre un répéteur wireless. Les autres, c'est là. Le répéteur wireless, c'est-à-dire même le câble ou le Wi-Fi, ok. Il y a la raison maintenant, c'est posons maintenant le répéteur ou bien le point d'accès. Le point d'accès maintenant, pardon. Donc, le point d'accès directement, je vais la mettre ici comme un wireless. Là, il va fournir la possibilité de consommer la connexion avec fil et la connexion sans fil. C'est bon? Donc, on a des répéteurs, oui. Le pont, il est canadien, pardon, je vais dire ça. Le pont, il est canadien plusieurs, suppose maintenant plusieurs. Si vous voulez plusieurs topologies وهاد لوكا قليله ما نبقاش نستعملوا هاد البلان باش نستعملوا بزاف. Petite minute, je règle le problème. Alors, au fur et à mesure, vous pouvez préparer des questions. إذا عندنا شي كيسيون سي لو مومون. إذا تقريبا نحاولوا نوضحوا كاع لي زيكيبمون ديال اللي هضرنا عليهم اليوم. هضرنا على لو بون، هضرنا على لي ريبيتور افيك فيل، ريبيتور بوان داكسي، لي روتور، اوكي، لي سويتش، لي هوب، اوكي، en général les concentrateurs, les cartes Wi-Fi. Il y en a plusieurs. Vous avez des questions? Bon, monsieur, ça marche bien. Ça marche très bien. Monsieur, Oui, monsieur. Oui, vas-y, monsieur Ali. كنت باغي نقول واحد السؤال ولكن شويه ماشي مشكل، مرحبا، قول سي vous êtes là pour هادوك لي ريبيتور فاش كيصلاحوا؟
الريبيتور شنو الدور ديالو؟ قلت لك الريبيتور بحال مثلا عندك بحال مثلا انتما في ناخذ مثلا في الحي ديالكم كارتي باش تسكن دابا وزافي فوتر اونكل مثلا حنايا هذا راه سي با اوتوريزي راه خصنا نطلبوا مثلا لوتوريزاسيون من ليتا باش ندوزو ان كابل ايثرنت من ليكستيريور ولكن نتوما سيبوزون فوت ريجيون عندك مثلا لا ميزون الاولى تدخل مثلا في واحد لا بوزيسيون اكس ولا لا ميزون الثانيه في لا بوزيسيون ايكغيك ولكن الميتراج بيناتهم تقريبا ما تقدرش توصل لا كونيكسيون لان تقريبا عندكم 150 متر اوكي الا استعملت ان كابل من الدوميسيل ديالكم حتى للدوزيام دوميسيل اذا هنا الانترنت ما توصلش ما تقدرش تستعملوا اون كونيكسيون الحل الوحيد تناخذ لو ميليو ديال هاد 150 متر وتنانتيغري فيه ان ريبيتور هذاك الريبيتور تيحاول يغوجينيغي السينيال يقدر يوصل لي السينيال فيغ لو دوزيام دوميسيل هذا هو الريبيتور اوكي Merci, monsieur. Bien. Oui. Alors, autre question. Alors, est-ce que tu as une question? Non, non. Non, monsieur. Non, monsieur, non. إذا ريزيمون دابا وي إذا كونسيرن بالنسبة ليزيكيبمون بارفو تنصيب واحد ليكيبمون اللي سميتها أنا نمشي خديت واحد الكور من الإنترنت ليزيكيبمون تسمى بيان سور ليزيكيبمون دانتركونيكسيون أوكي إذا بور ليزيكيبمون دانتركونيكسيون بيان ليزيكيبمون ريزوتيك اللي فيهم تقدر ننجح واحد لا كونيكسيون entre مثلا plusieurs lieux. Alors pour les naturellement pour les non je vais faire ça نحيد هذيك باش نبرز لكم تيبان لكم ليكرون مزيان ياك وي واضح وي بزاف alors c'est mieux qu'un tableau احسن من الطابلو هادشي اوكي alors les équipements d'interconnexion et le modèle OSI c'est-à-dire اليوم نحاول ناتاشيو الموديل OSI مع les équipements d'interconnexion alors في هذا الشيما ديجا حنا هضرنا في الكور ديالنا على لو موديل OSI فيه تقريبا كومبيان دو كوش فيه 7 ديال لي كوش كاين لا كوش فيزيك لا كوش ديال ليزون دو دوني réseau transport session présentation et application اذا pour la couche physique قلنا الدور ديال لا كوش فيزيك هنا جو في انتيغري سي ان ريبيتور غادي تيكون ريبيتور تيكون هنا c'est-à-dire الكابل اللي يخرج عندي مثلا من السوسيتي ديالي تندي ديريكتمون فيغ سي فيزيكمون يكونوا دي بيت تلي مع ان ريبيتور اللي هو عنده الفورما بيان سور دان بتي سويتش كاين بحال هكا هنا سي كوم ان ريبيتور غير هنا تيكونوا فيه تقريبا قلنا دو بور واحد دونطخي واحد سورتي اذا من بعد مشينا للليزون دو دوني لا ليزون دوني عندها علاقه مع لي ديفيرون تيب دو توبولوجي هنا بحسب الاركيتكتير اذا كانت عندي توبولوجي مثلا بيس مع توبولوجي اون نانو وبيا توبولوجي اطوال مع لانو ما يقدروش يفهموا بعضياتهم الحل الوحيد هو خص يكون عندنا خصنا واحد لو جيستيونير ديغور بور ايفيتي لي زيرو بور لي اركيتكتور دو توبولوجي وبيا لا مانيير دون لي زيكيبمون سون كونيكتي يعني تنخدموا ان طون بحال القنطره اوكي الوغ في الريزو كاين عندنا لو روتور وكاين عندنا بي روتور غادي نشرحوها تنصيب روتور et بروتور transport طبيعة الحال ما تهضرش على les équipements concernant le transport ou session ou présentation ou l'application هادو كل تنصيبوا دي سيرفور دي باسريل الباسريل بحال مثلا عندي ان سيرفور هاد السيرفور اللي اتاشي avec une passerelle pour la connexion d'internet من بعد عندنا لو routeur من بعد عندنا لو بون عندنا لو ريبيتور تخرج vers le monde extérieur مزيان on passe oui وي بزاف إذا physiquement, physique, répéteur, liaison de données, qui est le pont, réseau, qui est routeur, le routeur, transport, session, présentation, application, qui est le serveur, alors serveur qui est la présentation, la passerelle pour la session, pour ouvrir une session. Et dans retournant, il y a la couche physique. La couche physique a pour tâche de transmettre le bit, لاحظوا ان bit عندها علاقه مع les bits 0 1 sur un support physique l'équivalent
ou bien l'équipement va modifier la forme du signal passant entre les deux stations pour transférer le bit. Ok. Les équipements, support de transmission, on trouve câble voilà, paire torse des fibres optiques les répéteurs, la Les fibre, oui, répéteurs, amplificateurs. les amplificateurs, les modems. Les modems et les concentrateurs. concentrateurs. هنا زادنا واحد المصطلح جديد amplificateur. شنو هذا amplificateur؟ monsieur les fibres بحال les fibres optiques هنا fibre optique, oui, fibre optique. fibre optique Fibre optique, oui. Il y a des équipements qui ont un support de transmission qui est le câble. Câblier, des câbles, oui. Des câbles. Par la suite, je possède aussi des fibres optiques. La prochaine fois, je vais vous dire comment le monter. Il y a ces câbles paire torsadés, fibres optiques, les répéteurs, ok, les amplificateurs. Il y a la question que j'ai posée, je vais faire un répéteur amplificateur. Un répéteur. On va مثلا ندير un petit dessin. Alors, répéteur, on a un répéteur. Monsieur, Oui. c'est quoi un amplificateur? Alors, ça de suite. Je suis en train d'expliquer le répéteur le répéteur ou l'amplificateur. Il y a répéteur, là c'est amplificateur. Et là, tu as le signal, مثلا un signal من واحد domicile vers un deuxième, tu as un mouvement sinusoïdal. OK. On ne peut pas détecter bien sûr les erreurs. ولكن tu as un amplificateur. هو تياخذ هذا السينيال وتيحاول هو تيديجاجي. إذا نبدل لا كولوراسيون تيحيد دوك لي زيرور هادو هما لي بغوي. لي اون نوار هما لي بغوي تيحيدهم. إذا الصوت تيكون امبليفي تيتصفى ما تيبقاش عندنا دي بغوي. هادو الصون لي بغوي. إذا هادو الفرق بين ريبيتور وبين امبليفيكاتور. ريبيتور تياخذ لي لانفورماسيون افيك لي بغوي افيك لي بارازيت. وكروسك جانتيغ مثلا واحد لاباراي سميتها امبليفيكاتور تي امبليفي ستادير تيحيد هاد لي بغوي تيبقاو بحدهم ولانفورماسيون بحدها. C'est bon? Oui. Alors on passe. Il y a déjà dit bien sûr les équipements, support de transmission en câble, paire torsadée, fibre optique, les répéteurs, les amplificateurs, les modems, modélateurs, démodulateurs et les concentrateurs, les DF et switchers. Pour la couche physique, la couche liaison de données, réalise la transmission sans erreur. La couche d'ordinateur, في الترانسفير دي دوني خاصنا يكونوش عندنا الاخطاء. هنا جي بارلي بيان سور قلت كنا هضرنا على لو كود هامينغ. ترسل واحد الميساج هو تيقدر يعرف فيها فين كاينه ليرور. وتيقدر مثلا وخرج الميساج يعاود ان دوزيام فوا تيقدر يغفير اوبيراسيون بور انفوي دو ميساج سون ايرور. اذا سون ايرور دين سيكونس دو بيت ou bien trame entre deux stations reliées par un même support de transmission. Parce qu'on a un support de transmission. Chacun a une différence sur les supports de transmission. Alors, les équipements, il y a les liaisons de données, c'est pour le pont qui permettent à la trame de passer des liaisons physiques à une liaison, autre liaison. On une liaison physique vers une autre liaison qui est un peu différente. Mais ça fait les couches aussi. Chaque couche, المعلومات تكون عندنا le format de bit, bien format de trame, ou bien fragment, ou bien des données écrites. إذا كنا ندوز من كوش لكوش فورسيمون راه تنبدل النوع ديال المعلومات. وفي هذه الحالة خصنا دي la technique bien sûr pour faire passer de l'information. C'est pourquoi maintenant on a l'équipement, le pont qui permet à la trame de passer d'une liaison physique à une autre liaison. Alors au niveau de la couche réseau, شنو كاين عندنا؟ كاين عندنا les protocoles. Les protocoles اللي تنحاولوا مثلا pour la transmission. Alors, le protocole réalise le routage des paquets entre les réseaux. Par exemple, on a l'équipe qui a le routeur ou qui a le B-routeur. Je vois le B-routeur. C'est le B-routeur, je ne vais pas dire. Le routeur piston. Le B-routeur, il y a la force le routeur ou même un pont. Alors, quand on a le routeur, ça c'est un B-routeur. monsieur عافاك ممكن نسولك شنو هي بون؟ قنطرة. واحد البون هي واحد القنطرة. داكور. نسول حاجة تو دو سويت. بحال مثلا عندي واحد لو سيرفيس. Société. Il y a maintenant plusieurs. Okay. Il y a le premier service ou il y a le deuxième service. Et donc, entre le premier service et le deuxième service, on va créer un contrat. Bon, les biens sont deux مثلا المعلومات. Il faut mettre à la tête c'est il y a un contrat. Bon, là en
فرونسي راه هي قنطره تنوصل مثلا هنا وتندوز للجهه الثانيه اوكي هذا ce qu'on appelle c'est le exemple de pas. Oui, autre question. J'attends vos questions avant d'avancer un peu le cours. Je suis حاجه ما واضحاش, je suis là pour répondre. Oui. Autre question? On passe, oui? Oui. Et donc, j'ai dit, parce que le routeur, là, le routeur, c'est... Alors, si je pose la question ici, c'est quoi un routeur? C'est quoi un routeur? Donc, c'est quoi un routeur? Oui. الروتور هو l'élément réseautique اللي كيدير الغوطاج دي باك. ما تقولهاش. Très bien. Oui. Permet de faire le routage, oui. Notre définition, c'est bien. Oui. Pour les autres, C'est quoi un routeur? c'est quoi un routeur? Je un routeur, oui. كيدير بحال كيدير الترانسميسيون من سينيال الكتريك لسينيال Normalement, attention, c'est le routeur, là, c'est la modem, c'est la modem. Alors, routeur, est un équipement réseau informatique. c'est un équipement réseau informatique. La fonction principale, c'est quoi? La fonction principale d'un routeur, c'est quoi? الغوطاج دي باكي. Le routage. Très bien, le routage. Le routage du paquet. Bien, oui. Alors, un routeur permet de tracer l'autoroute d'information. OK? Il a jamais maintenant des couches. OK? C'est-à-dire physiquement, on a le côté physique, on a une application. On a une application WhatsApp. OK? Je veux envoyer maintenant un film, bien une information audio, bien audiovisuel, ou bien un texte. Et donc, je vais d'abord une application à travers laquelle je vais envoyer maintenant des types d'informations. WhatsApp, c'est maintenant un film. Alors, la présentation, je vais présenter ici un film, le format d'un film. Après, je vais la connexion, la session. La session pour le serveur de WhatsApp. Il n'y a pas quand une session ou bien un compte pour le WhatsApp, là, je ne peux pas utiliser le service. Si j'ai مثلا le transport, مثلا من دار البيضاء للرباط. إذا le point de départ c'est Casa, le point d'arrivée c'est Rabat. Alors le réseau il va tracer le chemin. Comment il va tracer le chemin? Il dit ça que الشخص يمشي مثلا من دار البيضاء حتى صافي. هذا مثلا ناخذ لوكا. Ici c'est Casa. Ici c'est Rabat. هذه c'est le transport. Le point de départ c'est Casa, le point d'arrivée c'est Rabat. ولكن entre les deux. Donc, entre les deux, je vais mettre bien sûr des points. Le point, le deuxième point, le troisième. Ce sont des points, des routeurs. Okay? C'est le premier routeur. Le deuxième routeur. Okay? C'est-à-dire, je peux même aller de Casablanca à une autre ville. Okay? Ou bien vers le Maroc Télécom. Maroc Télécom vers le Rabat, Mohamedia, ainsi de suite. Jusqu'à y arriver à Rabat. Et c'est l'acheminement de l'information, bien le routage. C'est suivre l'autoroute d'information. Il y a un routeur. C'est la notion de routage. Alors, concernant la liaison de données, c'est permet de gérer les erreurs, ainsi bien sûr il définit aussi les différentes topologies déployées.
la liaison réseautique. Alors on passe. إذا تقريبا وصلنا قلنا بالروتور هي روتور بليس بون. دابا نشوفوا هو الشرح ديال donc on a plusieurs vocabulaires. Alors, concernant un répéteur, il permet de générer quoi? Un nouveau signal à partir des signaux reçus. Si tu reçois واحد signal, tu as le deuxième signal يحاول يزيد لي في l'amplitude ديالو. ماشي مكبر الصوت به. بحال انا جو سوي en train de vous parler. OK؟ alors تقدر مثلا تاخذ هذا الصوت ديالو ودير واحد المكبر الصوت وتزيد تسمع اكثر عندكم. هذا سي ان اكزومبل. OK؟ alors l'amplificateur انا شرحت قبيله. هنا augmente la puissance des signaux reçus. بحال مثلا هنا تنحاولوا نحيدوا داك لي بروي وتنزيد في الصوت ديالو ديال l'amplification. لي بروي ديال ريبيتور شنو كاين؟ هي فيه amplificateur plus بروي. هذه لا فورمول. répéteur c'est amplificateur plus bruit. Alors, le répéteur peut les éliminer. Okay? L'amplificateur augmente son importance. Et dans la pratique, pour donner l'information qui est un peu claire. Et dans un autre exemple, concernant les concentrateurs et répéteurs amplificateurs. Chez la position là, il y a un type de transmission côté physique. Okay? Et là, vous voyez. Très bien. Et dans l'application, présentation, session, transport, et là, je garde le même niveau. Donc, entre les deux, qui a la possibilité d'amplifier l'information, les répéteurs, les concentrateurs. Quel concentrateur, quel répéteur, ou quel amplificateur. Oui, monsieur? Oui, question? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bon, monsieur. مسيو بغيت نسولك Oui, monsieur. هاد لي كونسونطراتور ريبيتور امبليفيكاتور عندهم علاقه مع السيرفور؟ لا انا شرحناها السيرفر تيكون. شوف اذا رجعنا مثلا الشيمه الاولى شرحتها ربما ما كانش هذاك لا كونيكسيون. شوف انا الريبيتور تيكون في لا بارتي فيزيك. نعم شيء الكابل تيكون ديجا liaison avec deux services, un service A, service B. Pour régénérer le signal, c'est un amplificateur. C'est le signal deuxième service. هنا البون انترا. اوكي الروتور تخدموا مثلا ريزو تخدموا بالروتور بيروتور قلنا هي شنو هي روتور بليس بون. وهنا بالنسبه للسيرفر ها فين يكون السيرفر عنده علاقه مع لا باسري لا بريزونت تكون في لي كوش ابليكاسيون بريزونطاسيون سيسيون ترونسبور هذو كلهم في السيرفر. اذا السيرفر مثلا عندك تفليك يكون عندك ان سيرفر خاص ضروري ان روتور باش نخرج هاد لافورماسيون فيغ ليكستيريور. خاصنا مثلا بون اللي مثلا بين شونتيي وعندنا ان دي ريبيتور pour renforcer le signal plus les amplificateurs. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors on passe. هنا oui concernant les concentrateurs. قلنا راه شرحنا في الاول. Donc je peux me dire un hub وهو في حد ذاته c'est un hub c'est un répéteur. OK? هذا اكزومبل عطيتكم نرجع à chaque fois نرجع. قلنا هذا نقدر نخدمو كوم ان ريبيتور. سي تري سامبل. اذا ريبيتور نقدر نخرج منه bien un hub نقدر نخرج منه un répéteur et vice versa. إذا جينا هنا c'est un répéteur hub qui retransmet le signal sur plus d'un port d'entrée sortie. تحتاج جوج الحوايج. Lorsqu'il reçoit un signal sur un port, il le transmet en quoi? Sur tous les autres ports. بحال هو تيساعدنا باش مثلا يزيد في ديك l'amplitude ديالو. Et donc, les stations sont connectées au concentrateur par une paire torsadée. Paire torsadée, c'est le câble. Donc, câble torsadé, bien paire torsadée. Après, مثلا 3 fils, plutôt 2 paires ou bien 4 paires. Il y a un exemple bien sûr de concentrateur. Attention, les concentrateurs. Il y a les concentrateurs de type
le premier type, les concentrateurs de type passif, ou les concentrateurs de type actif. Okay? Les concentrateurs passifs, c'est-à-dire, je vais vous dire l'information. L'information. Je vais clarifier un peu le schéma. Très bien. Le PCA, c'est un message. Il y a un concentrateur passif, ou un concentrateur passif, ou un vers notre concentrateur. Non, pas bien sûr, c'est tout simplement la liaison. Ou bien le chemin de la. Alors, on a l'explication de ce schéma. Il y a un concentrateur passif ou un concentrateur de type actif. Donc, un concentrateur passif transmet la trame reçue à toutes les autres stations. Il y a les autres stations et autres concentrateurs auxquels il est connecté. Il y a un hub. Lorsque tu as un message, tu as l'information. Je veux avoir un concentrateur actif, intelligent. Voici le switch. Okay. Ne propage pas automatiquement la trame vers les autres stations. Elle reconnaît le port de la station de destination. Tu as mais c'est ce que je veux dire. هذا هو الفرق. عطينا لكم السؤال مثلا في الامتحان ولا في شي دوفوار ولا مثلا في الكونترول. كاين لا ديفيرونس انتر ان كونسونطراتور باسيف و اكتيف. باسيف راه هو اكتيف هو سي سويتشر، صديق قبل ما يرسل تيكون عارف لا بوزيسيون اللي غادي يرسل. باسيف غير تيرسل مثلا ميساج كلشي غيتوصل داك الميساج. سي بون؟ وي سي بون. إذا voici un exemple d'un concentrateur actif. لحد مثلا هذا البي سي ا ارسل مثلا ميساج. هذا سي تري بيان بحال مثلا واخا رسلت هنايا وغيعرف لي غيرسل غير البي سي بي ما يرسلش الاخرين. لان هذا واخا عندنا كونسونطراتور اكتيف بحال لو ا غيرسل البي. كون كان مثلا عندي باسيف غيرسل لنا ميساج غادي يوصل لهذا يوصل لهذا يوصل لهم كاملين. اذا ما كاينش عندنا واحد الكونترول سي با كونفيدونسيال. إذا réseau local Internet, alors station de partage sur le même support de transmission. Lorsqu'une station est en mode de transmission, les autres stations doivent atteindre. Okay? Alors le concentrateur comité, un concentrateur c'est un comité à deux stations, au plus de transmettre en parallèle à d'autres stations. إذا هذا الكونسنتراتور الدور ديالو واحد لا كوميتي اللي بيا تنقدر مثلا نوصل المعلومات vers sur d'autres zones. إذا بغينا ديجا عندنا ترام انترنت بي سي ا مثلا يونيكس وهنا مثلا عندنا نوتر سيستم. إذا هنا الدور ديال هذا نقدر مثلا ايشونجي لي زانفورماسيون ا ترافير دي كونسنتراتور واخا سي با لو ميم. بحال مثلا عندي لينكس عندي مثلا ماكينتوش. إذا هنا جو بو ميم فير واحد لوفيرتور دي سيستم هذا تيقدروا يكومونيكيو مع بعضياتهم اترافير هاد يعني عندهم واحد الليزون بحال مثلا انت عندك اورديناتور بحال مثلا ناخذ مثلا غير تكون في ليكول. كاين اللي مثلا عنده تليفون عنده اندرويد كاين عنده ويندوز فون كاين اللي عنده مثلا ايفون ولكن مجرد تدخل الواي فاي تعودهم كونيكتين. اوكي ما يكونش مشكل. اذا السيرفيس كلشي تيكونسومي هذا هو البليز امبورطون. اوكي إذا هذا هو الدور كونسيرن الكونسنترات. انت حنا تنقولوا واي فاي راه سي بحد ذاته ولا نقدروا نقولوا مثلا سي واحد ليليمون كيبغى نبارطاجي واحد السيرفيس. يعني لو بارطاج يكون اترافير لو سون فيل. إذا كونسيرن لا كوش ليزون دابا سي شنو الدور ديالها؟ سي لا ترانسميسيون سون ايرور دين ترام entre deux stations partageant le même support de transmission. هذا هو الشرط الوحيد. لو بون رولي تنقولوا حنا اما بون بيان رولي عقلوا عليها. البون هي رولي بيرمي دو ريليي تسمعوا هذا هو المصطلح اللي عندنا. بيرمي بيان سور دو روليي دو ريزو دو تكنولوجي ليزون ديفيرونت. بحال لي تكنولوجي مختلفين. الانترنت بحال مثلا عندنا مثلا ان توبولوجي اون ايطوال توكاران عندي مثلا ان توبولوجي اون نانو. يقدر مثلا هو نرجم بيناتهم. لافونتاج alors parmi les avantages c'est indépendant des protocoles de la couche réseau. Ne dépend pas bien sûr de la couche ou bien plutôt du protocole. Les inconvénients parce que la couche de liaison on voit c'est qualité de gestion et sécurité sont très variables. Ça varie sur la sécurité ou ça varie bien sûr la gestion de la qualité. Ça varie حسب les équipements. لا تكون عندنا نقص ولا تكون عندنا مثلا نقص في la qualité ou bien نقص في la sécurité.
Alors, on a peu de possibilités de redondance, en cas bien sûr de panne. On a la possibilité de refaire l'opération. Il dépend bien sûr du niveau de physique. La couche physique, on a la couche liaison de données. إذا هذا exemple de pont. مثلا عندنا في السيبور دو ترانسميسيون عندنا ليزون A ليزون B. إذا هذاك البون قلنا هي واحد القنطرة ترافيغ لاكيل مثلا هذا البوست كليو نقدر مثلا لي مع ان اوتر بوست مثلا سيرفر ولكن اترافيغ هذا لو بون. إذا عندنا هنايا لونطري وعندنا لا سورتي. دونك لونطري كان عندنا لا سورتي. هنا ندخل مثلا جويلي لا بروميير ماشين في هذا البون والسيرفر avec la deuxième machine. نقدر مثلا ننجح في l'opération de transfert des données. وهي دي كيسيون. كان شي سؤال؟ مسيو ما عندي حتى شي كيسيون. لي زوتر ماشي مزيان. ياك كلشي ماسيستي معنا وي لي زوتر. وي سا مارش مزيان. مزيان السلام مزيان. صافي دابا تقريبا كيلو غيتي شحال الساعه عندكم دابا؟ جو بونسي دابا هادي اوربع. جو بونسي لو غير هو الوقت. وي مزيان. تري سي بيان. غير الا كان ممكن السيونس بروشين وي نديرو غير تعطيني غير شي ايدي على لي بروجي اللي غنقدروا نديرو داكشي. ماشي مشكل. نقدر نرسل لكم دي فورميلير او ماشي مشكل. سي با بروبليم ان شاء الله. لي بروجي نقدر ندير ديجا عندي دي فورميلير اونلاين نرسل لكم وحتى لي سيبور اللي شفنا اليوم ان شاء الله نحاول نبارطاجيو في الواتساب. وهنا غابيدمون غنحاول نرسل لكم بيان سور لا في دابسونس البريزونس باش لي ستاجير يسجلوا سميتو. لا جو بونس كاين عندنا لي ستاجير ولكن عندهم ديفيكولتي دو كونيكسيون. اوكي الوغ هنا باش نساعدهم باش هما يستافدوا من لو كور واخا ما حضروش معنا في هذا لو كور نقدروا مثلا نعطيهم دي كور نعطيهم دي ديمونستراسيون ولا خص داكشي كامل يشلناه. اوكي سي لو بليز امبورطون. اذا دي كيسيون شكون عنده شي سؤال؟ نوض. مازال دقيقه. وي فازي. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. إذا حسبت في لي رومارك بالنسبة لهاد لا ميثود نتبعوا نفس الميثود ولا نغيروها؟ ولا ميثود؟ لا بالعكس استاذ انا مزيان. لا مزيان استاذ. بعد انا اليوم هاد الحصه ديال هاد النهار زوينه استاذ بزاف. زوينة. دابا في الدار ومريح في الكرسي ربما ناعس. لا لا ما لهاش. وي كلشي تيسمعني. شكون اللي معنا دابا؟ قول لي شكون اللي معنا. وي الوغ غندير لا ليست دو بريزونس. عرفتي يا استاذ والله العلي العظيم فاش اسكت صاحبي. شكون سي سي نعمة ديالك. وي نعم. وي ما هضراش دابا نعمة تندخل حتى بغينا نسدو لا ريني. وي انا سي امين هضر سي امين. قلت لك مسيو والله حتى فرحت باش درتو هاد الزوم كلود. انا فرحت بعدا نط الصباح. عرفتي معاش نط مع 8 مع الفجر وصليت وبقيت كنتسنى تتحلوا هاد الزوم كلود باش نقراو فيه. والله الا فرحت. انا راح حكيت قبل مثلا بروغراميها قبل ولكن جيمري بيان ديما تكون عندنا مثلا انري وان كور فيزيو كونفيرونس كيما تنسبق بنص ساعه. علاش؟ باش كونسا تنساعد لي ستاجير باش تكونيكتاو. ولا جينا نرسلو مثلا بحال البارح كاين دي ستاجير يقدر مثلا توت لانوي يقدر يبقى يغير يشونجي يقدر يدبلوكي لك لو سيرفيس. ملي تكون اسيستي تنعاونو في ديك نص ساعه تنساعدو باش يوصل. لاحظت دابا حنا في الاول كلشي تيتكونيكتي تيتسلمو تنجاوبو. اذا لي ستاجير اللي كانوا بريزون كلشي تقريبا تكونيكتاو الصوت اللي كان عندهم مشكل في الانترنت. اوكي انا داكشي بور الباساج غيبقى في لا ميم دات. لي كور لا راه لك مع نصيفطك من امبلوي ديما لا الباساج ديال الفانداني ديال الامتحان غيبقى في نفس لا دات. لا ما عرفتش كيفاش الوزاره غاديسيدي واش غدوزو. انا جي بروبوزي مع لا ديليغاسيون. انا جيتي انفيتي من طرف المينيستير الوزاره وجي اسيستي لواحد لا ميثود دونسينيمون. اذا هنا في لازون ديالنا اقترحت هاد لا زون فيزيو كونفيرونس نجحت. هي باش خدام مع لي ستاجير ديالي. تقريبا حنا كنحضروا على المؤسسات دو بليس حتى امتحانات نقدروا نوصلوا امتحانات ا ديستونس توصل لي مثلا في الواتساب براتيك تيوريك وتجاوب وملي غتجاوب غتوصل لهم بلا ريبونس. اوكي بحال دابا هاد لافيش دابسونس اللي تكون عندكم توصلتوا بها لافيش دابسونس. وي اذا تدخلوا السميه الكنيه تعرف لو ستاجير امتى دخل الوقت اللي دخل فيه وسجل فيه ديك المعلومات دي. ماشي تيدوز مثلا لا سيونس غادي يسجل السميه بحال مثلا حنا درنا كور غنرسل مثلا هنا. اذا انا ديجا عندي ليطا الاولى ديال البارح وعندنا ليطا الثانيه ديال اليوم. اوكي
تنشوف لي ستاجير اللي اسكيهم اسيستي مثلا في 12 ساعه، وحتى لي ديفيكولتي لي ستاجير اللي عندهم ديفيكولتي مثلا في كان عندهم مشكل دو كونيكسيون، انا نحاول عندي دي فيلم نحاول ندخلوا لاشين يوتيوب. تدخلوا لاشين يوتيوب ولا نو؟ وي سي كندخلوا اذا لاشين يوتيوب راه غادي تتزاد، راه شاك فوا اي كور تنحاولوا نبيبليو في لاشين يوتيوب تيكون ان ريزيمي، واحد يريح غير من التليفون ديالو يقدر يدخل من الاورديناتور ديالو تيشوف لي ديمونستراسيون دو ا زد مشروحين مزيان سان كونترانت بليس لو سيبور بليس تنفتحوا ميم دي كيستيون غيكون مثلا في الواتساب اللي عنده شي سؤال ولا شي رومارك تيرسلها في الواتساب كوم باش ندعموا ليست دابسون سامسو كاينه في الواتساب. انا رسلتها البارح، انا غنرسلها لكم اليوم، حاول نرسلها لكم اليوم ماشي مشكل. وي اذا دوطخ كيسيون كنعملوا غير لافيش كنديروا اونفوي صافي غادري انفوي صافي غنتوصلنا بالابسونس ديالكم، تدخلي غير لو نو برينون انا جو في اسيستي على فورماسيون صافي والفيليير ديالك تدرس لي سير معلومات ساهلين. اوكي وهذوك راه سي اوبليغاتوار كلشي خصك تشارجو ديك ليزانفورماسيون. وي دوطخ كيسيون؟ Non, D'accord, انا j'attends les questions نتسناك. وي دابا سالي مسيو دابا لا فاي دابسونس قيدتيها. لا باقي يلاه غنرسلها لكم، رسل كاين ديال البارح، كاين دي ستاجير اللي سجلوا سميتهم البارح وغترسل دابا نعاود نرسلها دوزيام فوا غنتواصلوا دابا في الواتساب. صافي با دو كيستيون؟ ميرسي. يلا بون ابيتي على بروشين ان شاء الله. غنعلمكم بالنسبه لكم الكور غنعلمكم ديما نعلمكم بحال البارح مثلا قبل واحد 12 ساعه ولا 10 السوايع والبروغرامي مثلا الوقت اللي غنتكونيكتاو فيه صافي وكم اللي عنده شي رومارك عندكم الواتساب. ابيانتو ان شاء الله. شكرا استاذ، اسمح لنا. خلاص لا الله يعاون السيد. au revoir.